बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 16 नवंबर और इतवार का दिन, ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। पाकिस्तान में मसला नंबर एक सिर्फ एक ही है, वो हुक्मरानों के लिए जिन्होंने इलेक्शन चोरी किया, नाजायज़ हुकूमत, रजीम चेंज ऑपरेशन से लेके आज तक 3.5 साल हो गए, और हमारे मिलिट्री लीडरशिप के लिए जनरल आसिम मुनीर साहब 3 साल मुकम्मल कर चुके हैं, उनके लिए भी मसला एक ही है। और इसके साथ साथ वो मीडिया जिनके साथ जुड़ा हुआ है, वो खास सोशल मीडिया पे बैठा है या इलेक्ट्रॉनिक पे बैठा है या अखबारात में बैठा है, वो सारे के सारे का मसला भी एक ही है। और उसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी में चले जाएं, वो भी जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, जो इन तीनों जो हमारे अस्करी और सिविल रजीम चेंज ऑपरेशन के अहम किरदार हैं, उनके साथ जो जुड़े हुए हैं, जिन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन किया था इसलिए कि इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा और टाइम टाइम फिश हो जाएगी और उसके बाद कुछ नहीं बाकी बचेगा और हम जो कहेंगे वही होगा। तो इन सब के लिए जितनी भी ये रजीम चेंज ऑपरेशन के अहम किरदार हैं, और ख़ास तौर पे 3 साल से, पिछले 3 साल से वो इम्पोर्टेड सरकार है, काकड़ सरकार है, फिर आगे इलेक्शन चोर सरकार है, इनका एक ही मसला है, वो है इमरान खान। इमरान खान इनके काबू नहीं आ रहा, जो इन्होंने सोचा था वो हो नहीं सका। अब तक जितने अंदाजे थे वो सारे के सारे गलत हो गए, क्योंकि कल से एक स्टोरी, एक प्रोपेगेंडा और किरदार कुशी गलीज़ तरीन किस्म की वो चल रही है, और वह इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ। और उसके लिए इस बार इन्होंने इंतखाब किया एक गैर मुल्की डिजिटल मैगजीन का, डिजिटल मैगजीन ऑनलाइन पेपर जो होता है उसका इंतखाब किया, और उसमें 2 जर्नलिस्ट हैं, एक गैर मुल्की है और एक बुशरा तस्कीन है। अब बुशरा तस्कीन अगर ना होती तो स्टोरी जो है उसके बारे न्यारे हो जाने थे, लेकिन चूंकि बुशरा तस्कीन उसमें आ गई, और जब बुशरा तस्कीन आई तो फिर बुशरा तस्कीन का एक पीछे जो उसका प्रोफाइल है वो निकलना शुरू हो गया, और पलक झपकने में उनकी सारी की सारी ट्रेल जो है वो निकल आई, उनका किससे ताल्लुक, तो जितने मोस्टली जितने ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ उनका ताल्लुक बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। परवेज रशीद साहब वजीर इत्तलात और नशरियात थे, तो उनके साथ उनका ताल्लुक, और उनकी एक मुबैना तौर पर NGO थी, उस वक्त भी ये चीज़ मंजर आम पे आई थी और फिर पीछे रह गई। फिर उनका पंजाब पुलिस के साथ कोई तकरीबात में शरीक होना ऑफिशियली, और इसके साथ फिर लंदन हाई कमीशन की एक तस्वीर आ गई, जिसमें वो लंदन हाई कमीशन में पाकिस्तानी हुक्काम के साथ नज़र आ रही हैं, और उसमें मौजूदा जो हैं जो ओवरसीज़ फाउंडेशन के चेयरमैन हैं उनके साथ उनकी जो एक तकरीब में एक्टिविटी है वो नज़र आ गई। तो एक ट्रेल तो नज़र आ गई है, पकड़ी गई है, और जब वो पकड़ी गई तो वो सारी की सारी चीज़ें सामने आना शुरू हो गई। सामने आना शुरू हुई तो फिर मामला कहीं से कहीं पहुंच गया, और हम उसको एक साइड पे रख देते हैं कि वो क्या है क्या नहीं है, सिर्फ हम स्टोरी की हद तक रहते हैं, क्योंकि उसके बाद ये हुआ कि ये स्टोरी क्यों छपवाई गई, ये बात जहन में रखिएगा, क्योंकि मैं भी इसी मीडिया में इस दश्त में गुजर गई, तकरीबन 30 साल 35 साल गुजर गए, तो 30-35 साल से मुझे भी अंदाज़ा है कि क्या ये तरीका वारदात क्या होता है। तो इस वक्त क्योंकि हुआ ये कि कल तमाम ये स्टोरी आ गई बुशरा बीबी और इमरान खान से मुतालिक, जादू की कहानी और ये कहानी और वो कहानी। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये कोई नया कंटेंट नहीं है, ये आसमा शराजी साहब भी लिख चुकी हैं, और अमार मसूद साहब भी इस पे स्टोरी कर चुके हैं, यानी कि वो भी लिख चुके हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि इनसे लिखवाया गया, वो लिख चुके हैं, और फिर हमारे एक दोस्त और वो इस पे प्रोग्राम भी कर चुके हैं, और इसी तरीके से ये आता रहा है, और ये प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा, एक प्रोपेगेंडा टूल्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं वो है। क्योंकि इमरान खान का मसला ये है कि इमरान खान के खिलाफ इनको अभी तक कोई करप्शन का केस नहीं मिला, जिसकी वजह से उनको कहें कि ये करप्ट है, और 3.5-4 साल हो गए उनकी हुकूमत ख़त्म हुए, कोई केस नहीं मिला, झूठे केस बनाने पड़े, कोई 250-300 केस हैं इमरान खान पे, और इसी तरीके से बुशरा बीबी पे। इनका ख्याल था कि ये मम्मी डैडी ग्रुप हैं, इनको ज़रा हम दबका मारेंगे, जैसे नवाज शरीफ बकरी हो गया, जरदारी साहब बकरी हो गए, इसी तरह ये भी बकरी हो जाएंगे। तो लिहाजा ये काम हो नहीं सका और इमरान खान डट गया।
جو انہوں نے ان پہ ملبہ ڈالنا تھا ڈالنے کی کوشش کی. 10 مقدمے، 20 مقدمے، 50 مقدمے، 100 مقدمے، 200 مقدمے، یعنی 47 سے لے کے 1947 سے لے کے آج تک تمام سیاستدانوں کے خلاف اتنے مقدمات نہیں ہوئے جتنے ان کے اکیلے پہ ہو گئے. وہ قابو نہیں آ رہے، ان کو سزائیں بھی دلوا دی، وہ پھر بھی نہیں ڈرے، ڈر نہیں رہے وہ. اب اور کیا ہے، کبھی ان کو پلے بوائے، جنرل باجوہ کہ پلے بوائے جناب، کبھی ان کو پلے بوائے کہا جاتا ہے، کبھی کچھ کہا جاتا ہے، لیکن ہمت نہیں ہے. اور پھر یہ اس کے علاوہ ان کے پاس ہے نہیں کہ کردار کشی شروع کر دی جائے. اور خاص طور پہ آپ کو مریم صاحبہ کا تو پتہ ہی ہے کہ مریم صاحبہ نے تو کہا تھا کہ جی میرے پاس تو ویڈیوز ہیں، اور میرے پاس تو ایسی ویڈیوز ہیں میں نے خود دیکھی ہیں تو ہم کسی کو دکھا بھی نہیں سکتے، لیکن وہ ویڈیوز جب آئیں گی تو پھر بڑی بڑی شخصیات ہیں وہ بے لباس ہو جائیں گی اور ان کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. یعنی ان کا یہ سارے کا سارا پالیٹکس ہی اس کے ارد گرد گھومتی ہے. اور خواتین کو یہ ہمیشہ خواتین کی کردار کشی کرتے ہیں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی بیویوں کی کردار کشی کرتے ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو سے لے کے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. اب اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ پھر آگے اگلا کام یہ ہوا، کل میں آپ کو ساری باتیں بتا رہا ہوں کہ پھر نیوز اینکرز کو اور نیوز اینکرز اور پروگرام اینکرز کو کہا گیا کہ آپ نے اس پہ پروگرام کرنا ہے. تو کل 7 سے 12 بجے تک تمام نیوز اینکرز نے اس سٹوری پہ بات کی، اسی پہ. اور بشریٰ تسکین کو بھی لیا ہوا تھا، بہت سارے اینکرز نے، وہ بھی بیٹھی تھیں، وہ اپنی خبر کی اپنی سٹوری کا دفاع کر رہی تھیں. اس کے بعد ہوا یہ کہ پھر اطلاع آ گئی اور ماریا میمن کے علاوہ ARY پہ باقی سب نے اس سٹوری پہ لہک لہک کے گفتگو کی، کیونکہ حکم حاکم تھا کہ اس پہ کرنا ہے اور تمام ٹی وی پروگرامز میں صرف اسی مسئلے پہ بات کرنی ہے. اور یہاں تک کہ بشر زیدی صاحب ہیں ڈان کے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے بتایا کہ جو جیو کا خبر نامہ ہے وہ 9 سے 10 بجے کا، وہ آلموسٹ انہوں نے کہا کہ 48 منٹ اسی ایک سٹوری پہ تھا، یہ انہوں نے کہا. تو یہ ساری چیزیں ہوئی تھی. اس کے بعد جب اگلی آگے اس سے بڑی تو بشریٰ تسکین نے کہا کہ اس سٹوری پہ تو میں کام کر رہی تھی، ہم کام کر رہے تھے 1 سال سے. اور 1 سال کب ہے جی؟ 1 سال یعنی کہ جب بشریٰ بی بی، انہوں نے کہا کہ جب خیبر پختونخوا سے نکلی ہیں، لیڈ کرتی ہوئی آئی ہیں، اس وقت سے ہم اس پہ کام کر رہے تھے. اب اس خبر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی اس سٹوری میں کہ 1 سال لگ جائے، نہیں، یہ تو لکھا لکھایا میٹیریل ہے اور 3-4 سٹوریز پہلے بھی اس پہ کروائی جا چکی ہیں اور ایک اور اس میں ایڈ کر دیا گیا اور یہ اس طریقے سے پیش کر دی گئی. اور انہوں نے پھر نجم سیٹھی صاحب آئے، انہوں نے کہا یہ تو اکانومسٹ ہے ہی نہیں، اکانومسٹ میگزین ہے یہ، وہ نہیں ہے، یہ اس کا ایک اور ڈیجیٹل میگزین ہے آن لائن، یہ اس کا سٹف ہے اور اس میں اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں. اب یہ بات ہو گئی. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ساری چیزیں میرے سامنے موجود ہیں اور میں دیکھ بھی رہا ہوں. اور اس پہ پھر اس پہ کام ہونا شروع ہو گیا. اور جب کام ہونا شروع ہوا تو عدیل راجہ صاحب نے کہا کہ یہ پرویز رشید تک اس کا کھرا جائے گا. اور اس کے بعد پھر آگے غریبہ فاروقی صاحب کا ایک ٹویٹ آ گیا کہ آرمی چیف جنرل سید آصم منیر نے نوجوانوں کو فیک نیوز اور پروپیگنڈا سے ہوشیار رہنے کی نصیحت بھی کی اور کہا کہ آپ موبائل فون کی 6 انچ سکرین سے جو کچھ دیکھتے ہیں وہ سچ نہیں ہوتا. آج کل چند لاکھ ڈالر دے کر کسی بھی عالمی اخبار جریدے میں کچھ بھی لکھوایا جا سکتا ہے. آپ نوجوان جو کچھ دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں اس پر ریسرچ کریں اور خود سوچ کر سچ کو جانا کریں. یہ جنا کنونشن سینٹر اسلام آباد میں یوتھ کنونشن سے جن آصم منیر صاحب کا خطاب ہے، غریبہ فاروقی صاحب نے رپورٹ کیا ہے اور 25 جنوری 2024 کا واقعہ ہے. یہ ہوا. اب اس میں یہ فاطمہ جناح کی بھی کردار کشی کرتے رہے، محترمہ بے نظیر بھٹو کی بھی کرتے رہے اور ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ان کے پاس کیا ہے. اب یہ بشریٰ تسکین کی ایک اسٹوری پڑی ہے اور ہے جی انہوں نے کیا کیا ہے، ہمارے محسن پاکستان ڈاکٹر AQ خان پہ کے خلاف اسٹوری ہے، وہ سامنے آ گئی اور اس کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا، ہاں جی میں آپ کو بتاؤں کہ پھر یہ ہوا کہ تسکین صاحبہ نے اگلا کام یہ کیا کہ جب ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے
पुराना मटेरियल निकालना, उनके पुराने ट्वीट्स आना शुरू हुए तो पता चला ये तो नून लीग के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं, क्योंकि उस वक्त जब इनकी हुकूमत थी और अपोजिशन में थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान 2013 से 18 तक की बात है, उस दौर की। तो ये सारी चीज़ें सामने आना शुरू हो गई। जब उनके ट्वीट्स, पुराने ट्वीट्स सामने आना शुरू हुए तो उसके बाद उन्होंने अपना ट्वीट ब्लॉक कर दिया और वहाँ पे ताकि कोई चीज़ सामने ना आए, तो ये किया। उसके बाद हुआ ये अगला मरहला कि टीवी पे तमाम पैनल्स बनाना शुरू कर दिए और कहा कि बार इस खबर को लेके आगे बढ़ना है। तो किस्सा मुख्तसर कि कल से ये तूफान बदतमीजी बरपा है और कल 7 से 12 बजे तक भी। अब आते हैं ज़रा टाइमिंग्स, क्योंकि बुशरा तस्कीन ने कहा कि ये तो खबर 1 साल से हम कर रहे थे, तो अब हमने इसको शाया किया है और इसमें था कुछ भी नहीं। अब क्यों ये 1 साल तक क्यों खबर रोक के रखी और फिर क्यों एक व्हाट्सएप ग्रुप में ये खबर शेयर करके कहा गया कि इसको ज़रा सोशल मीडिया पे भी, डिजिटल मीडिया पे भी और हमारे टीवी चैनल्स को भी कहा गया कि इसको ज़रा खबर को इस पर ट्रांसमिशन करें। खबर मैं आपको दे देता हूँ, 3-4 बातें हैं। नंबर 1, 27वीं गैर-आईनी तरमीम, बुनियादी बात 27वीं गैर-आईनी तरमीम, उस पर आलमी रद्द-ए-अमल, जो कुछ हो रहा है आलमी ज़राए इब्लाग, और फिर उसके बाद हमारे ऑनरेबल जजेस के इस्तीफे आ रहे हैं, वो क्योंकि डिस्कशन यही हो रही है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो था इसके पीछे कहानी क्या है, क्योंकि इसके पीछे कहानी ये है कि हम ये चाहते ये हैं कि इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जब तक अगला नोटिफिकेशन हो नहीं जाता जनरल आसिम मुनीर साहब का और वो तमाम ओहदों पर अपना कंट्रोल हासिल नहीं कर लेते, उस वक्त तक जो है वो कोई ऐसी चीज़ जनरेट ना हो, कोई तहरीक, कोई ऐसा मोमेंटम ना बनने पाए और बहस उस तरफ नहीं जानी चाहिए। और इसीलिए इमरान खान साहब से ये मुलाकातों पे पाबंदी लगाई हुई है और इसीलिए लगाई हुई है उनके तमाम मुकदमात की समाअत रोकी हुई है, क्योंकि मुकदमात की समाअत होगी, वकील जाएंगे, उनकी फैमिली मेंबर्स जाएंगे, मीडिया जाएगा और इमरान खान साहब गुफ्तगू करेंगे, वो खबर बाहर आएगी। अब सवाल ये पैदा होता है, इमरान खान साहब भी जेल में, बुशरा बीबी जेल में, कैद तन्हाई और तमाम मुकदमात जो है वो समाअत रुकी हुई है, कोई आना नहीं, कोई जाना नहीं, कोई इमरान खान के साथ इंटरेक्शन नहीं। फिर क्या वजह बनी कि ये खबर इस वक्त जो है वो करवाई गई, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये बनी कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी पे एक तो राब्ते किए गए, जेल में कोशिश की गई कि किसी ना किसी तरीके से बात बन जाए, उनको राम करने की कोशिश की जा रही है कि जनाब मेहरबानी करें, ये 27वीं गैर-आईनी तरमीम हमने करवा ली, अब आपको हम दोबारा छोड़ने के लिए तैयार हैं, आपको रिहा करने के लिए तैयार हैं, बस आप इस तरमीम के बारे में कोई बात ना करें, हम आपकी मुलाकातें भी बहाल करवा देते हैं, इस तरमीम पे बात ना करें और 28 नवंबर तक कोई आपने कॉल शॉल नहीं देनी, कोई एहतजाज नहीं करना, हमें ज़रा ये अपना काम कर लेने दें। ये बुनियादी बात है। लेकिन ये काम इमरान खान साहब नहीं माने, बुशरा बीबी नहीं मानी। उसके बाद जब नहीं माने और ये फिर ये काम अगला ये किया गया और ये खबर आ गई। अब वो उस तरफ वो काम है जी, वो नहीं मान रहे, फैमिली नहीं मान रही। अलीमा खान साहबा के को 9 दफ़ा वारंट गिरफ्तारी जारी किए जा चुके हैं और उन्हें किसी भी तरीके से, फिर कल एक और खबर आई कि अलीमा खान साहबा की सारी पंजाब में जायदादों की तफसीलात मांग ली कि कहाँ कहाँ जायदादें हैं, उनके बैंक अकाउंट की तफसील मांग, उनका पासपोर्ट ब्लॉक किया हुआ है, आईडी कार्ड ब्लॉक किया हुआ है, बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए हुए हैं, वो नहीं मान रहे, वो फैमिली डटी हुई है। जब वो डटी हुई है तो फिर उसके बाद क्या रह जाता है, उसके बाद रह जाता है ओन चौधरी, उसके बाद जहांगीर तरीन, उसके बाद खावर मानिका और उसके बाद ये करैक्टर रह जाते हैं और वो करैक्टर जो हैं वो फिर आते हैं मैदान में और ये अपना काम शुरू कर देते हैं। इस स्टोरी का सिवाय इसके और कोई नहीं है, टाइम टाइम फिश वाली बात है। और फिर ये कि आपने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ लंच किया हुआ है, लंच में आपने बहुत कुछ तय किया हुआ है, को बहुत कुछ तस्लीम किया हुआ है। जब वो सारा कुछ तस्लीम किया हुआ है उस पर आपसे पूछा जा रहा है कि जनाब जल्दी करें, आप उस पर अमल करना चाहते हैं, वो और आपकी ये जितनी भी नाजायज़ रजीम है वो मसला हल नहीं हो रहा। तो जब मसला हल नहीं होता तो फिर आप इस तरफ आ जाते हैं।
تو یہ معاملہ ہے, یہ صورتحال ہے. اور اصلاً اب یہ سٹوری جو ہے, اب اس کے بعد اینکرز کو کہا گیا تو اینکرز نے بھی پروگرام کر دیے, اور وہ کتنا بیچارے کرتے ہیں اور اس سے زیادہ کر بھی کیا سکتے ہیں. تو اب یہاں تک معاملہ رکا ہوا ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. پھر یہ بھی ہے کہ آپ جنرل فیض حمید صاحب کو سزا سنوانا چاہتے ہیں اور سزا کے لیے ایک قابو نہیں آ رہا معاملہ. پھر یہ جو سٹوری ہے, اس سٹوری پہ پھر کمیونٹی نوٹ بھی آ گیا. یہ جو بشرا تسکین کی سٹوری ہے اس پہ کمیونٹی نوٹ آ گیا. کمیونٹی نوٹ آیا تو اس کے بعد مزید ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں, تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کہاں کریں, کیا کریں. تو یہ ہے بنیادی بات. تو میرا خیال ہے کہ جناب عاصم منیر صاحب سے ہم یہی کہیں گے کہ خاص طور پہ شہباز اینڈ کمپنی سے کہ یہ جناب بس کریں, کافی ہو گیا. اور وہ شخص نہیں مان رہا اور نہ وہ مانے گا, تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے معاملات جو ہیں وہ میرٹ پہ دیکھیں. اس وقت معاملہ یہ ہے کہ ہماری معیشت کا برا حال ہوا ہوا ہے, قرضوں کی بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ہم, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. غربت, مہنگائی, بے روزگاری بالکل انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. پھر جو SIFC بنائی تھی وہ ناکام ہو چکا ہے ادارہ, جنرل صاحب اس کے روح رواں تھے. اب کہا گیا ہے کہ بس اب میں چیف آف ڈیفنس فورسز بن جاؤں اور شہباز شریف صاحب جاری ساری رہیں, تو یہ بس پیریڈ ہو جائے. تو یہ ہے سٹوری, یہ ہے سچویشن. تو میرا خیال ہے کہ ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس طریقے سے معاملات چلنے والے نہیں ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.